Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. A danas mi u studiju zadovoljstvo pozdraviti Kristijana Joksimovića, osnivača jednog od vodećih regionalnih YouTube kanala posvećenih digitalnoj imovini, koji se zove Kripto Hrvatska. Kristijane, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Evo, da otvorimo razgovor s čim drugim nego sa prošlotjednim crnim petkom za kripto. Dakle, dogodio se taj strmoglav pad kriptovaluta, količina likvidacija odsluženo nešto manje od 20 milijardi dolara, namašuje čak i oni iz FTX-a i Terra Luna slomova. Realno je svota vjerojatno i veća, pitanje koliko su burze prijavljivale. Pa što se to zapravo dogodilo? Tako je, da, imali smo taj najveći pad koji je 9 puta veći od onog prijašnjeg, najmanje 9 puta, jer kao što je rečeno, pitanje jesu li burze bile iskrene kad su davale podatke, pogotovo centralizirane burze. Znamo da se na Hyperliquidu desio najveći, onda je bio Bybit pa Binance. Pitanje jesu li te centralizirane burze prijavile točne podatke, neki idu toliko daleko da govore da je čak bilo i 60 milijardi dolara. Ne znam, ali sve je moguće. Uglavnom, desilo se to da je petak, 50 minuta nakon zatvaranja američke burze, Donald Trump objavio vijest koju je objavio, dakle o tarifama ponovo, a znamo da su upravo petak na večer i nedjelja na večer dani kada je najmanja likvidnost općenito na burzama, što automatski znači i najlakša pomicanja tržišta. Tako da vidjeli smo svakakve, dakle ima sad i nekih, zna se da su sigurno tu bili neki insajderi koji su od tog dobro profitirali. Vidio sam jučer vijest da je otvoren prvi kripto wallet 30 minuta prije njegove objave koji je obavio taj trade. Šta se to sve događalo, sigurno nije samo jedan razlog, to je uvijek skup tih likvidacija, uvijek je to skup više razloga u isto vrijeme najčešće, ali svakako da je ta njegova objava potpomogla tome. Drago mi je da si se dotaknuo svih tih spekulacija, ali ima tu i onih, obradit ćemo naravno i Trumpa, ali ima ona, recimo, koja je uloga tu Wintermuta, dakle, jednog od najvećih market makera, koja je uloga Binance-a? Pa da, neki govore, ako na X-u napišete samo Binance scam ili tako Binance prevara, ako tražite sad na X-u na tu temu, možete vidjeti svašta. Oni su čak i fond izdali od, čini mi se, 400 milijuna dolara za pomoć onima koji su, ajmo reći, ako su ih oni oštetili, jer znamo da u tim trenucima čak nije bio pristup tradanju na Binance-u. Bio je pristup tradanju, ali nije radio 100%, ali su likvidacije prolazile bez problema. Nije bio normalan pristup da kakav birač je trebao biti. I sad oni, da li to oni iz grižnja savjesti su ovo napravili da i oni znaju da su krivi, pa sad taj novi fond rade za, kažem, spekulacije, mogu biti svakakve, ne znam šta se dešava iza zavjesa točno, samo možemo nagađati, ali to je uostalom kratkoročno to je izazvalo paniku sigurno, takve likvidacije. To naravno, kogod je gledao portfelj u tim trenucima, pogotovo ako je neko većinom u altcoinima, to se doslovno raspadalo. Ali stvar je u tome što ima to i pozitivnih nekih strana na način da se oni najrizičniji igrači na tržištu upravo brišu u takvim trenucima. Ispiranje poluga, baš tih najrizičnijih igrača i postavljaju se neki možda dobri temelji za daljnji rast. Je li moguće da je neki veliki igrač krahirao? Tu se isto čak govorili o Wintermutu, oni to opovrgavaju. Je li moguće da je neki veliki igrač krahirao? Mislim, nemamo nikakvu potvrdu, ali sjeti se FTX-a. Nismo imali nikakvu potvrdu da je FTX insolventan dok nije CZ izašao sa svojim tweetovima i lavina je krenula. Tako je, moguće naravno, kažem sad. Šta točno se desilo možemo samo nagađati, ali moguće da je jedan veliki igrač, skupina velikih igrača da je to organizirala, nije uopće nemoguće. Spomenuo si ovo sa Trumpom. Vrlo indikativan trenutak kada Trump izlazi sa tom izjavom da će nametnuti 100% carine Kini, dakle nekih 30 do 50 minuta nakon što su se burze zatvorile, kao što si rekao. Je li to slučajno, je li to namjerno, što misliš? Pa, ja bih rekao da nije slučajno. Dakle, to nije prvi put da on takve neke stvari radi. Od kad je on došao, prva stvar, ja mislim da je on dobra stvar za kripto općenito. Dakle, nikad nismo imali... Net pozitiv. Da, ima dakle sve. Ali nikad nismo, činjenice da nikad nismo imali predsjednika američkog koji je tako nastrojen pro kripto, isto kao i vladu općenito koju on sastavlja. Tako da, što se tiče tih nekih stvari, od kad je on došao na vlast, stvarno, pogotovo u SAD-u je došlo do ozbiljnih pozitivnih pomaka za cijelu industriju. Međutim, način na koji on pregovara sa tim carinama, to se čisto vidi da je to biznis način. On dolazi iz biznis svijeta, on je deal maker
I način na koji on pregovara, to nije čak ni svojstveno političarima najčešće, jer oni više idu umjereno. Kada se čak i prijete ili nešto pokušavaju pregovarati, on ide doslovno iz krajnosti u krajnosti. Da. Dakle, nema nešto između, on ide ili skroz visoko ili skroz nisko. Tako da, kažem, nepredvidiv je, a upravo ta njegova nepredvidivost najviše i košta te leverage tradere, jer oni mogu, čak i super iskusan trader, može imati savršen setup, može točno znati šta će napraviti, može odlično postaviti stop loss, točno zna gdje mu je take profit. Ali evo, izađe Trump 50 minuta nakon zatvaranja burze, kripto burza naravno radi za to vrijeme. Upravo to, drago mi da to objašnjavaš, zato što svi onda u panici prodaju ono što mogu prodati, to je jedino kripto. Tako je. I on uništi na taj način i dobrog tradera. I ja osobno na kanalu, od kad imam kanal, ali ne samo na kanalu, nego i živo ljudima govorim da bježe od leverage što dalje mogu. Da dugoročno imate veće šanse za biti profitabilan u automat klubovima i u kladionici nego na leverage tradingu, a znamo koliko ljudi su dugoročno profitabilni u kladionici. Tako da. Ovaj trader kojeg si spomenuo, zanimljiv, koji je otvorio račun 30 minuta prije objave, vrlo je vjerojatno ili moguće imao nekakve insajderske informacije. Pa postoji li taj neki uži krug trgovaca, što misliš, postoji li taj neki uži krug trgovaca koji dobija povlaštene informacije iz same vlade, Bijele kuće? Sigurno da postoji, jer to postoji na puno manjim razinama. Tako da čak i na hrvatskom tržištu dionice, ja sam siguran da neko ko zna glavne ljude u boardu firme neke, ako dobe na vrijeme informacije, oni će to koristiti. Tako da, pogotovo onda na višem nivou, ljudska psihologija funkcionira isto. Tako da, ako god imate informacije, sigurno da će ih iskoristiti. Tako da li je to etično, to je drugo pitanje, ali ja sam siguran da to postoji na svim nivoima. Govorio si kako je Trump čvrsto prokripto predsjednik, što je naravno pozitivno za sve digitalne imovine, ali postoje tu naravno te etičke dileme, znači govorimo o meme coinima, govorimo o Liberty Financialu, o njegovom stable coinu. Koliko je to problematično za kripto u dugom roku i kako gledaš uopće na te njegove poteze? Pa ovako, naravno nisam bio fan toga što je lansirao svoj meme coin. Mislim da je to dosta neozbiljna stvar od američkog predsjednika da tako nešto ide raditi. Ali dugoročno, sad da li pričamo dugoročno o kriptu općenitom ili dugoročno o Bitcoinu, za Bitcoin dugoročno to nema nikakve veze što on radi. To je, dakle, kratkoročno može biti svega. Za kripto kao industriju tu možeš biti svašta. To je relativno još uvijek jako novo, blockchain tehnologija je jako nova. To je više, dakle, neki, ajmo reći, biznis. Blockchain je više biznis, Bitcoin je više store of value, Bitcoin je više sigurnost. Šta će od tih svih sektora, bilo da je to DeFi, bilo da sa stablecoinima nešto krene, AI integracija na blockchain, NFT-evi, od tih svih sektora nešto će negdje uspjeti, nešto će imati primjenu u stvarnom svijetu, to je sigurno, neke stvari već imaju. Ali teško je reći, dakle, šta će točno od svega toga biti. No, što misliš o tim njegovim potezima? Mislim, evo sad je Forbes izašao sa vijesti da je Trump jedan od najvećih Bitcoin kriptova sa 870 milijuna vrijednim Bitcoinom, a Financial Times je dan kasnije izašao sa vijesti da je obitelj Trump u prvoj godini mandata, koja by the way još nije ni prošla, zaradila neki profitić od $1 milijardu. Pa da, on definitivno koristi svoju poziciju da svoju obitelj i uzak krug ljudi učini što je bogatiji mogućima. Vidimo da mu je najmlađi sin, neki dan sam vidio, dali preko $100 milijuna, da je već u profitu od tradanja. Sad, zašto? Da li to zato jer je to sin Trumpa ili zato jer on ima vještine na financijskom tržištu? Mislim da većina može prosuditi koji je razlog. Pa moguće da je dečko genijalan, ali i dobro dođe koja informacija iz Bijele kuće. Sasvim moguće. Da, ali bilo kako bilo, krajem season traje, ali se tu događaju i ti nekakvi pomaci koji su strukturalno i dugoročno dobri za kripto. Tu je ta legislativa, Genius zakon je izašao, sad se čeka Clarity. Dakle, Clarity je krovni zakon o strukturi kriptotržišta. Koliko je to bitno za kripto u SAD-u, ali i globalno?
Pa kažem, puno je bitnije za kripto kompanije, recimo i te, ajmo reći, blockchain kompanije koje to kao tehnologiju koriste i kao kroz svoj biznis model koji zapravo idu u tom smjeru. Za Bitcoin ja sam uvjeren da on ima svjetlu budućnost sa ili bez tih zakona. Naravno da mu pomažu, sigurno da mu pomažu jer je on glavna kriptovaluta. Svaki pozitivan zakon za kripto koji je donešen ide naravno i u korist Bitcoinu dugoročno. Tako da mislim da je to dobra stvar što SAD radi. Ono što bi moglo Bitcoinu još dodatno pomoći jesu strateške rezerve Bitcoina, dakle strateške rezerve SAD-a. Ne znam jesi vidio, 14 milijardi će zaplijeniti, ako nisu vidjet ćemo 14 milijardi dolara vrijedan Bitcoin. Vidjet ćemo hoće li to ići u rezerve ili će ići na obeštećenje ljudi koji su oštećeni u tom slučaju. No, što misliš da će se u konačnici događati sa tim strateškim rezervama koje su prilično pompozno najavljivane? Onda je u 5. mjesecu Scott Bessent, dakle ministar financija, trebao izaći sa nekakvim proračunski neutralnim strategijama za nabavljanje BTC-a. Hoće li SAD ići u kupovinu BTC-a? Da li će ići u kupovinu? Možda već ide. Dakle, to ne možemo znati. Vjerovatno, i ako ide, oni to neće javno govoriti da dodatno pumpaju cijenu, dok ne kupe, naravno. Tako da, ali mislim da je endgame svakako da će Bitcoin završavati na bilancama država. Države koje prije u to uđu bolje će proći od onih koji uđu kasnije, a na kraju ove koji će ulaziti kasnije će ga kupovati po većoj cijeni. Znači, misliš da je to neminovnost? Mislim da da. Ok, ajmo malo na tržište. Dakle, pad u petak je bio oštar, značajan, ne znam jesi vidio, neke atom je otišao na nule, jesi vidio? Da, 0.0001, ja mislim da je Vik bio. Nevjerojatno, ono potpuno suludo. No, što vidiš da će se dalje događati sa tržištem? Konsolidacija, još dublja korekcija ili oporavak, možda čak i onaj V-rast, ne? Pa meni osobno, dakle ovako, mogu to gledati sa traderske strane, znam neke podatke, mogu gledati kako ja to osobno gledam, a to je samo dugoročno i uopće se dakle ne opterećujem šta se dešava u narednim mjesecima, čak ni u narednih godinu dana. Dobro, nema dugoročno, tu smo svi sigurni, ili barem bi trebali većina nas biti sigurni da ide samo na bolje. No, reci mi u tom kratkom i srednjem roku. Pa ovako, znači, sad su već ti famozni 4-godišnji ciklusi. Dakle, to kroz povijest možemo vidjeti da imamo, ako stavimo recimo na TradingView Bitcoin i ako stavimo godišnje svijeće, vidimo da imamo kroz povijest 3 zelene svijeće i onda uslijedi 1 crvena svijeća. To znači da imamo 3 godine gdje je zatvaranje više nego početno otvaranje, dakle 3 godine rasta koje onda obično slijedi s 1 godinom pada, to je sa bear marketom. Trenutno smo u toj 3. svijeći zelenoj, trenutno smo ta 3. godina, dakle godina prije tog potencijalnog bear marketa ako se nalazimo, plus nalazimo se u 4. kvartalu, u zadnjem tromjesečju koje je do sada označavalo i vrhove ciklusa. Da li će se to ovoga puta isto ponoviti? Sa traderske strane vjerujem da da, dakle vjerujem da su vjerojatnosti veće da hoće nego da neće. Jednom će se i desiti taj super ciklus gdje će se to i izgubiti, gdje će se dakle to prenijeti u 5. i u 6. godinu prije većih padova, to je sigurno. Kada ne znam, ali za sada je bolje sa traderskog aspekta poštivati što se događalo u povijesti i na taj se način ponašati ako se misli na taj način ponašati. Što se tiče vrha ciklusa, tu imamo mogućnost da je već bio, koliko god je to možda nepopularna mogućnost. Jer već smo ušli u 10. mjesec, već smo ušli u taj 4. kvartal, Bitcoin je bio na nešto iznad $126,000, tako da sad je pao. Osobno mislim da nije, osobno mislim da ima još, ako se držimo te teorije za završni push do kraja godine za još jedan, dakle novi all time high. Međutim, ono što bi me zabrinulo, dakle, što sa traderske strane što bi me zabrinulo, ovako me uopće ne bi zabrinulo, znači s mojim najvećim dijelom portfelja u kojem Bitcoin držim, je to da imamo 2 tjedna zatvaranja ispod 50-tjednog pomjesečnog prosjeka. Dakle, to je indikator, vrlo lako ga se nađe na TradingView, 50 week moving average. Ta linija je do sada u povijesti označavala, trenutno je to na cijeni od oko $101,000. Trenutno je ta linija u povijesti označavala veliki suport i kada bi se 2 tjedna sa svijećama zatvorilo ispod te linije, to je svaki puta do sad u povijesti označavalo bear market. Ko gleda sa traderske strane, on može razmišljati na sljedeći način. Ok, Bitcoin je trenutno na $113,000-114,000. Ako ovo padne ispod te $101,000, pomirit ću se s nekih 10% gubitkom, tu ću zatvoriti svoju poziciju i čekat ću dok se barem pola godine ili koliko već, dok se ne vidi idući obrasci što će se dešavati tokom tog bear marketa. Tako da,
U biti, dakle, imamo tu mogućnost, ali opet... Ali ipak naginješ onome da slijedi još jedan zadnji puš. Mislim da da, što je i dakle, jer postoji, većina ljudi želi tu altcoin sezonu. Ukoliko se one dogodi, neće ni biti altcoin sezona u ovom ciklusu, što bi bilo zapravo jako loše kako za većinu ljudi koji drže te altcoine cijelo vrijeme, iako sam ja govorio da je puno bolje držati Bitcoin cijelo ovo vrijeme i još uvijek mislim da je trenutno u ovoj situaciji bolje držati Bitcoin nego altcoine. Trenutno, dobro, dakle, znaš što ljudi kupuju altcoine, što žele. Sve ja to znam, ali niko od njih ne želi gubiti novac. S obzirom na to da imamo dvije mogućnosti. Ili je već bio all-time high i slijedi nam bear market, ili još uvijek nije bio all-time high i Bitcoin mora postaviti novi all-time high. Situacija je takva da ako još uvijek nije bio all-time high i Bitcoin mora postaviti novi all-time high, on će voditi tržište sve do, dakle, likvidnost će ići u njega, njegova dominacija će rasti sve dok se ne desi taj novi all-time high i po mogućnosti sa nekim dnevnim svjećama se zatvori iznad. Dakle, da nemamo samo neko čišćenje vika, ko što smo imali prije, nego da se to baš zadrži i da krene neki pravi bull. To bi onda automatski značilo da Ethereum ide iznad $5.000 i da se zadrži na toj razini, plus QE, koji, znači, ako sjede kamatne, kada bi se svi ti faktori uspjeli spojiti u pravo vrijeme, onda mislim da bi mogli imati pravu altcoin sezonu. Ukoliko ne, vjerovatno neće biti, nažalost, ništa od toga. Zapravo sve naginje da bi se ti faktori mogli spojiti. Pričat ćemo kasnije o monetarnoj, ali Powell je najavio, a da ne govorimo da nakon Powella dolazi neki Trumpov čovjek, vidjet ćemo još koji. Sad, ako bi došlo do daljnje korekcije, do koliko Bitcoin može pasti, dakle ne govorimo sad o ovom zatvaranju 101 50 moving average, nego do koliko može pasti, a da ćeš reći, maksimalno može pasti, a da ćeš reći još nije bear. Vidiš li ga na 60, 80? Da, to je jako teško prognozirati. Pitam se zato što je Peter Brandt išao sa takvim nekakvim da vidi da je tu mogućnost. Da, nije nemoguće da Bitcoin od svojeg all-time high-a, bilo da je on to bio ili da bude novi na 200.000, ne zna se. Moguće da padne i 60-70%, nije nemoguće. Do sad je u povijesti padao i da padne 70%, opet će biti manje nego što je bio, recimo, prošli pad. Nije nemoguće. Bitcoin je pokazao da nas uvijek zna iznenaditi kroz svoju povijest. Bilo na negativan ili pozitivan način, iako dugoročno je on uvijek pozitivan. Tako da takva neka prognoza jako je teško za reći. Osobno uopće me ne bi zanimalo, recimo, koji je pad i ne idem na takav način da, recimo, pokušavam niti loviti vrh, niti loviti dno. Kada se osjeti da je neki bear, da je neko, ajmo reći, neka negativa na tržištu, tu pokušavam pojačati dollar cost average strategiju, kada jednostavno mislim da je to jedini pravi pristup dugoročno, jer možemo ići... Da. Ok, sad tu treba reći da zapravo ovo nije ništa strašno i neviđeno u kriptu, pogotovo u slučaju Bitcoina. Ok, ovo altovi sa atomom je... Jer ovo je pad... Samo 7% je s dnevnom sešom zatvorio. Da, 10-15, on na maks je išao Zatvaranje je bilo oko 7%, samo s vikom je išao ispod, ali to je jedan normalan dan u uredu za Bitcoin. Sad, ajmo čuti tvoja razmišljanja o cjenovnom vrhuncu ovog ciklusa. Pa mi daj tri nekakva scenarija, znači jedan optimističan, jedan kao realan, jedan bearish. Pa ovako, ja osobno ne volim davati takve prognoze čak ni prijateljima na samo. Osobno volim ljude učiti na način da ne razmišljaju, to ja zovem, ajmo reći, ne samo ja, ali to je u fiat način razmišljanja. Da nemaju fiat način razmišljanja nego Bitcoin način razmišljanja. Dakle, da štede u Bitcoinu i da vrijednuju imovinu i sve ostalo u Bitcoinu. Dakle, koliko je iPhone koštao prije 10 godina u Bitcoinu, koliko košta danas iPhone u Bitcoinu, koliko je nekretnina koštala prije, koliko košta danas. Putovanje, odlazak u restoran na ručak i takve stvari. Jako je teško, nemoguće, niko ne zna procijeniti što se može desiti, čak i da je ovo četvrti kvartal potencijalni vrhunac, pitanje je koliko još imamo vremena. Dakle, možemo, ako mjerimo od halvinga do vrhunca prošlom ciklusu, upravo smo točno na otprilike tom periodu, možda čak i u dan kad je bilo, recimo, prošli put vrhunac ciklusa. Ako gledamo od dna, već smo prošli. A ako gledamo od vrha, još imamo otprilike možda mjesec dana, ne znam sad točno broj, ali još imamo nekog perioda da se to obistini.
kažem, to je jako nezahvalno za prognozirati i uopće mislim da ljudima ne bi trebalo ni s Forex zanimati koje je to pogađanje vrha i na kojoj će cijeni biti. Ok, ali ajmo pogađati, odnosno čuti tvoje mišljenje. Što kažeš, koja je najizglednija opcija što se ciklusa tiče? Hoće li dakle ostati na snazi ti stari četverogodišnji gdje bi četvrti kvartal bio vrhunac? Idemo li u sljedeću godinu s bulom ili je možda neki super ciklus tu iza ugla? Da sam trader, ponašao bi se na način da je u ovom kvartalu da će biti vrhunac ciklusa. Tako bi se postavio. Dakle, da sam trader, imam ja čak i traderski dio s kojim radim. Tu ću se ponašati, dakle, ali neće to biti, tu ima i dosta drugih indikatora koje još treba pratiti. Za sad se većina nije oglasila da je uzbuna, osim što se tiče tog nekog vremenskog perioda. Kažem, to je nezahvalno za prognoziranje. Nezahvalno jako za prognoziranje. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. Idemo nas natrag. Ok, pa ajmo malo o toj korporativnoj adopciji. Prema ovotjednom izvješću Bitwise broj javnih tvrtki, dakle onih izlistanih na burzi, koje drže BTC porastao je na 172, što je u prošlom kvartalu, što je povećanje od gotovo 40% u 3 mjeseca. Možda ta brojka ne izgleda puno, ali kada kažemo da 40% i ako će ići tom stopom, to je ogromno povećanje. Sad, ove tvrtke zajedno su krajem trećeg kvartala držale preko 1,02 milijuna bitcoina, približno vrijednih 117 milijardi dolara. Koliko je to dobro, koliko je to loše za BTC, odnosno koliko nosi opasnost? Pa ovako, mislim, to isto kao i ETF-ovi, to je po meni dvosjekli mač. Dakle, te tvrtke korporacije koje drže Bitcoin isto kao i ETF-ovi, ima sve, dakle, tu nešto svoje. Osobno sam mišljenja da Bitcoin je napravljen u smislu da ga trebamo sami držati. Dakle, da ga nemamo preko neke kompanije ili preko ETF-a, dakle, taj papirnati Bitcoin. Jer time se u biti odričemo i jedno od njegovih glavnih karakteristika, a to je ta da ga baš mi možemo imati i da ne ovisimo o toj nekoj trećoj strani. I baš taj sistem radi kojeg je Bitcoin nastao, da možemo imati tu neku monetarnu suverenost, mi se tu na neki način odričemo i opet se vraćamo u taj sustav gdje to nije zapravo naše. Tako da, s druge strane, to naravno omogućuje puno lakši ulazak milijardama dolara ljudima koji se ne žele zezati sa osobnom kupovinom Bitcoina. Tako je, ulazi i mogućnost, tu su sad i mogućnosti za manipulaciju dodatne, ali, kažem, dvosjekli mač jednostavno, ima pozitivnih i negativnih strana. Koliko nosi opasnost u onom smislu eventualnih likvidacija tih kompanija, tih datova? Evo sad izašla je ovaj tjedan vijest da je Metaplanet, kao mislim da je četvrti najveći vlasnik Bitcoina, da mu je MNAV pao ispod 1. Dakle, Strategy ima 640.000 manje više. I sada, što bi se desilo da pukne ne Microsoft, sad je samo Strategy. Metaplanet, recimo, ili MicroStrategy. Ili Strategy, da. Pa dobro, desilo bi se sigurno ogromna panika. To je najveća stvar koja bi se desila. I dakle, ne bi toliko na cijenu, vjerovatno spot cijenu utjecalo sam MicroStrategy, koliko ta panika i sva priča koja bi se oko toga stvarila. Misliš da ne bi utjecalo na cijenu? Ako mora likvidirati posjede radi dugova? Pa ne znam, sigurno da bi, ali ne bi toliko utjecalo na cijenu koliko ta panika koju bi se to u široj javnosti prouzrokovalo. Mislim da bi to puno veći utjecaj u postotku imalo nego sam MicroStrategy, po mojem mišljenju. Jel neki analitičari doista to vide kao tempiranu bombu koja samo čeka da pukne? Moguće da je. To je dosta riskantno što oni rade zapravo sve. Tako da, kažem ja, da sam kao investitor ili kao neko kom bi preporučivao što da radi, ja ne bi ulagao u te kompanije niti u ETF-ove. Pravi Bitcoin. Not your crypto, not your keys, not your coin. Not your crypto, da. Pa što je to kripto evoluirao danas? Kako ti to vidiš? Pa evo, kripto ima dug put. Dakle, Bitcoin je nastao, sad će uskoro na Halloween 2008. Satoshi objavio taj white paper. I to je sve krenulo kao neki pokret da se odupre tom tradicionalnom financijskom sustavu koji je do tada bio. Kojeg li paradoksa?
Da. Tako da od tad kripto se razvio, sam Bitcoin i kripto razvio se enormno. Blockchain tehnologija, mnogi kripto projekti, to se razvilo, dakle sada imamo i DeFi, te stablecoine u kojima ljudi u nekim državama u Africi ili u Južnoj Americi spremaju bogatstvo jer im je puno lakše kao i u Bitcoinu, što prije nije postojalo prije 15-20 godina. I primaju doznake. Tako je, da. I lako šalju, dakle i obiteljima, čak i ako rade vani. Imamo dakle potencijal za tokenizaciju imovine, imamo NFT-eve, imamo dakle toliko tih sektora, umjetna inteligencija, toliko tih sektora gdje kripto može imati tu neku ulogu, tako da stvarno mislim da još uvijek ima puno toga za reći. Dakle, još uvijek smo tek na početku samom, pogotovo što se tiče adopcije blockchain tehnologije, ali mislim da ide u pravom smjeru. Kako vidiš tu koegzistiranje TradFi i DeFi-a? Je li ono moguće, je li ono vjerojatno? Ili hoće li TradFi ovladati kriptom, jednostavno ga DeFi-om integrirati, apsorbirati? Jako teško za procijeniti. Ja vidim da mogu koegzistirati, ali sad šta će se desiti, možda i za par godina već, teško je za reći. Promjene idu jako brzo, to smo mogli vidjeti. Dakle, i zakoni se donose jako brzo, tako da teško prognozirati. Koliki je problem za oporavak kripto tržišta shutdown američke vlade? Pa obično su shutdowni u povijesti imali pozitivan utjecaj kako za stock exchange, tako i za Bitcoin. Tako to smo i sada mogli vidjeti. Dakle, nakon što je shutdown bio proglašen, Bitcoin je zapravo dosegnuo novi all time high. Tako da sigurno nije neka idealna situacija da se to dugo tako zadrži, ali trenutno, kažem, to su sve neke trenutne fluktuacije. Dakle, dugoročno to uopće ne bi nikog trebalo brinuti. Ovdje pitam u kontekstu, recimo, odobrenja ETF-ova, dakle mahom alt ETF-ova, koji čekaju navodno čekaju na odobrenje od strane SEC-a, koji naravno ne radi jer je savezna agencija. Da, to je najveći problem trenutno za altcoine, što opet ide u priču onom što sam rekao da je upravo i ovo doba godine, 10. mjesec, pozitivan za Bitcoin dominaciju. Dakle, ne možemo očekivati trenutno ako ne radi američka vlada da bilo kakvi pozitivni zakoni za altcoine za koji još nisu donešeni budu donešeni. Tako da trenutno i s ove traderske strane, ako me pitate šta je bolje trenutno imati i s obzirom na taj shutdown, bolje trenutno imati Bitcoin nego altcoine. Ali koliko će biti taj utjecaj lansiranja ETF-ova na tržište, na te altcoine? Pa sigurno jako pozitivan. Dakle, vidjeli smo kako je bilo i sa Bitcoinom i sa Ethereumom, ako Chainlink dobi svoj ETF ili Solana, sigurno da će imati pozitivan utjecaj. Tako da to možemo očekivati, barem kratkoročno. Sad, još je jedan problem shutdowna, to što federalne rezerve ne dobijaju statističke podatke, prije svega naravno o inflaciji i o stanju na tržištu rada. No, imali smo utorak govor čelnika Feda, Jeroma Powella, u kojem je nagovijestio da će se ići u daljnje rezanje kamata. Ona je na rasporedu, odluka je na rasporedu krajem mjeseca, ali je najavio da se možda kreće sa kvantitativnim popuštanjem. Neki to vide kao glavni pa i nužni katalizator za nastavak bull runa. Tako je, QT je bio glavni katalizator za loše stanje, najviše pričamo o altcoin tržištu, jer to najviše ljudi zanima. Kada je nastupio QT, ja sam osobno rekao da nije vrijeme uopće za biti u altcoinima, da to što neki altcoin padne 70% u dolaru od trenutne cijene ne znači da ne može pasti još 90% od te razine. Tako da, s te strane mislim da jednostavno da ih nije dobro držati i koji je bio... Pitanje je bilo što će, je li to glavni pa i nužni katalizator za nastavak bull runa s obzirom na poplavu kapitala? Definitivno jedan od najpoželjnijih razloga koji se trenutno može dogoditi je da se stvarno krene sa QE-em. Dakle, ne samo rezanje kamata, nego i ubrizgavanje dodatne likvidnosti na tržištu. Dakle, printer bi trebao proraditi. Printer bi trebao krenuti raditi. Da, kapital teče financijskim sustavom, a dodatno, kao što rekoh, sljedeće godine dolazi na čelo Feda Trumpov čovjek, prema svemu sudeći, što će vjerojatno takvu monetarnu politiku dodatno potencirati. Što nas čeka ako tome bude tako? Steven Miran, dakle čovjek koji... Nismo sigurni hoće li biti on. Najvjerovatnije, to ako je Trumpov čovjek o kojemu se govori, to je za sad najveće nagađanje, upravo je čovjek koji stoji iza ove politike oko carina Trumpovih.
Uglavnom, ovako, moguće da se desi, moguće da to stvarno bude katalizator jako dobar za tržište općenito. Dakle, ako on krene, njega stiska da krene u što veći mogući QE, naravno da tržišta povijesno na takve stvari reagiraju jako dobro, tako bi Bitcoin i ostalo kripto tržište trebalo reagirati QE jako dobro. plus nultne kamatne stope. Idealna situacija za rast. Ali, kažem, moguće je da prije toga, dakle, moguće je da bear market bude jako kratak. Dakle, moguće je da stvarno ovo bude Q4 vrhunac, da u prvoj polovici godine, prije tog Trumpovog čovjeka, da bude neki mini bear neki, i nakon toga, ne nužno možda odmah nakon toga, ali do kraja godine da krenemo u puno jači ciklus. Tako da upravo i zbog toga govorim da nije dobro se previše opterećivati. Dakle, ako imate imovinu neku za koju znate da je vrijedna, a evidentno je da je vrijedna, jer ograničena je i sve više ljudi je žele imati. Bilo da li je to ulazak novih ETF-ova, novih korporacija, novih ljudi, novih bogataša, to je evidentno. Broj je ograničen, čak se i smanjuje. Tako da u sve te uvjete mislim da uopće s tim nekim kratkoročnim Trumpov čovjek, QE, QT, Trumpove carine, osobno pokušavam učiti ljude da se toliko ne opterećuju s tim stvarima, jer čak i ako ste traderi, to ne ide u korist, jer ne možete nikad prognozirati šta će Trump sada objaviti, osim ako nemate njegovu informaciju koju vam je on dao taj dan. Da. Tako da dugoročni plan je glavna stvar i mislim da je to jako svjetla budućnost. QE, niže kamatne stope, donijet će kapital, će donijeti inflaciju. Neminovno će donijeti inflaciju. Dakle, neki predviđaju da će to dovesti do debasement tradinga, jačanja debasement tradinga, uslijed pada vrijednosti fijata, naravno. Tu bi Bitcoin mogao imati koristi. Naravno, prije svega će imati zlato, ali bi mogao imati Bitcoin. Ne? Bitcoin lako može imati puno veće koristi od zlata u tom periodu. Zlato, vidimo, sad jako dobro se ponaša u zadnjem periodu. Bitcoin čak malo zaostaje. Da, Bitcoin malo čak zaostaje i tu sad ima nekih špekulacija na način da će i zlato biti jedan od glavnih katalizatora velikog puša Bitcoina u skorijem vremenu. Jer Bitcoin obično, ako zaostaje, kaska za njim, ali onda napravi još jači pokret. Tako da debasement bilo kakve fiat valute, pogotovo dolara, enormna korist za takvu imovinu poput Bitcoina i zlata. I evo za kraj. Je li Bitcoin uspio opravdati epitet digitalnog zlata ili još uvijek nije? Po meni definitivno je. Možemo sad raditi neke usporedbe Bitcoina i zlata. Osobno sam puno više za Bitcoin. Mlađe generacije su puno više za Bitcoin. Mislim da će u budućnosti, ako gledamo periodu 20-50 godina, sve više ljudi više biti za Bitcoin nego za zlato. Moguće je da će tada djeca, unuci prodavati obiteljsko zlato i s njime kupovati Bitcoin. I kako god, mislim da će Bitcoin od svega usisavati tu monetarnu energiju, tako i od zlata, kroz njegovu budućnost. Dakle, vrijeme BTC-a tek stiže. Već je stiglo, ali još bolje. Ok, Kristijane, puno ti hvala na ovim analizama i na gostovanju. Hvala na pozivu. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!